आइए आज ईद पेंटिकोस के ख़ास दिन पर हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। रसूलों के अमाल, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दूस के नाम में किताब मुकद्दस को खोला जाता है। रसूलों के इमाल मेरे साथ निकालिए, उसका दूसरा बाब मेरे साथ निकाले और हम उसके दूसरे बाब की दूसरे बाब की हम पहली आयात मुकद्दसा से खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। दूसरे बाब की पहली आयत में ये मिलकर पढ़ते हैं। क्या लिखा यहाँ पर? जब ईद पेंटिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। क्या थे? सब क्या थे? और वो क्यों जमा थे? क्योंकि यीशु ने उन्हें कहा था, जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले यरूशलेम में ठहरे रहना। तो क्या लिखा है फिर? दूसरी आयत के यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी। उनमें से हर एक पर आग ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्दूस से पढ़ गए और गैर ज़बानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। किताब मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत है। दोनों हाथों को उठाइए, बुलंद आवाज से कहिएगा आमीन। आज हमारा अनुमान है जिस पर हम बात करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी एक तलीमी सिलसिले को हम शुरू कर बैठे थे ईद पेंटिकोस से पहले। आमीन। रूहुल कुद्दूस की नेमतें, क्या अनुमान था हमारा? बोले बोले, रूहुल कुद्दूस की नेमतें। तो ये जो सीरीज़ है हमारी गैर ज़बानों की बाबत, ये कम से कम इस संडे के बाद 2 संडे और भी इतवार की इबादत में ये चलेगी। इसलिए जब हम आज जितना हम क्लोज कर सके हम करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट की थी कि ये जो कलाम की सीरीज़ है इसको मिस ना करें। अगर आप मिस करेंगे तो अपना रूहानी नुकसान करेंगे, क्योंकि खुदा के लोगों के लिए खुदा का कलाम जो है वो सोने और चांदी से ज़्यादा कीमती होता है। आमीन। किससे होता है? सोने और चांदी से ज़्यादा कीमती होता है। आज का हमारा अनुमान है, रूहुल कुद्दूस का बपतिस्मा गैर ज़ुबानों के साथ ही क्यों? क्या अनुमान है? रूहुल कुद्दूस का बपतिस्मा गैर ज़ुबानों के साथ ही क्यों? कि और कोई मेथड क्यों नहीं खुदा ने बनाया? यानी खुदा को छोड़ भी तो कर सकता था। जब रूहुल कुद्दूस से बंदा बढ़े तो कोई और ऐसा निशान या कोई और ऐसी चीज जो है वो क्यों नहीं हुई? लास्ट संडे व्हेन आई स्टार्टेड द टॉपिक, जब मैंने अनुमान पढ़ाया था तो मैंने मुशाहदा बयान किया था कि अगर हमारा रूहुल कुद्दूस से बढ़ने का तजर्बा कलाम से बाहर है तो याद रखिए ये रूहानी नहीं है। किससे? अगर रूहुल कुद्दूस से बढ़ने का तजर्बा किससे? कलाम से बाहर है। और बाइबल मुकद्दस में जितने भी लोग रूहुल कुद्दूस से बढ़े, मैंने चंद लोगों के रसूलों के माल के हवाला जात पर हमने बात की थी पिछले संडे कि जब भी कोई रूहुल कुद्दूस से बढ़ता था तो वो क्या करता था? गैर ज़बानें बोलना शुरू कर देता था। आमीन। ईद पेंटिकोस के ऊपर मैंने बड़े सरमन्स इससे पहले भी बयान किए हैं। मैं 2-4 मोटी मोटी बातें करके पेंटिकोस के ताल्लुक से, पेंटिकोस बेसिक जो है पेंटा, ये हिब्रू लफ्ज़ है जिसका मतलब है 50। क्या मतलब है? 50। पेंटिकोस। ईद कहते हैं इब्रानी में गवाही। इसको जी इब्रानी में कहते हैं शहादत या गवाही। ईद जो ईद मनाने इसका मतलब ऐसे की दे रहे हैं, एक शहादत पे खड़े हैं, एक गवाही दे रहे हैं। ठीक है। ईद का क्या मतलब है? गवाही। ठीक है।
اب اس کا یہ مطلب ہے کہ 50ویں دن کی گواہی، کیا اس کی؟ بولے کس کی گواہی؟ اور میں نے کئی سال پہلے کوئے سینا پر عید پینتیکوس کا ذکر کیا تھا کہ جب خدا کے لوگ جو تھے، کیونکہ نوٹس میں ملے نہیں، میں بالکل غیر زبانوں پہ کہنا چاہتا تھا، لیکن چلے اب پینتیکوس کو میں نے ٹچ کر لیا ہے تو تھوڑا سا میں اب اس پر بات کر لوں، 2-4 منٹ جو ہے اس کے اوپر۔ جب خدا کے لوگ جو تھے مصر سے نکلے، کس سے نکلے؟ مصر سے، تو 50ویں دن جو ہے وہ کوئے سینا پر اس مقام پر آئے جس کے بارے میں خدا نے کہا تھا کہ تم موسیٰ کو کہا ساری جماعت کو لے کر تم کوئے سینا کے پاس آ جانا اور میں وہاں اتروں گا۔ کیا کروں گا؟ 3 دن ان کو تیاری کے دیے گئے کہ 3 دن میں ہر بندہ اپنے کپڑے دھو لے، خیموں کو پاک کر لے، ساری چیزیں جو ہے اس میں بتا دی گئی۔ اور عید پینتیکوس کو آپ سمجھے تو آپ یوں انڈرسٹینڈ کیجئے، عید پینتیکوس خدا سے کلام لینے کا دن تھا۔ کیا تھا؟ یہ جو 10 احکام ہمارے پاس ہیں، یہ خدا نے مرد خدا موسیٰ کو پینتیکوس کے دن بلایا تھا۔ کس دن بلایا تھا؟ موسیٰ پہاڑ پر کس دن گیا تھا؟ لوگ نیچے کھڑے ہوئے، موسیٰ پہاڑ پر چلا گیا، اور جب واپس آیا، یعنی آیا وہ 40 دن کے بعد، لیکن کلام کا سٹارٹ تو اسی دن سے شروع ہو گیا تھا نا جس دن موسیٰ پہاڑ پہ گیا تھا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو ڈے ہے یہ خدا سے کلام لینے کا دن تھا۔ کیا تھا؟ بنی اسرائیل اس کو اس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پینتیکوس اصل میں خدا سے ملاقات کا دن تھا۔ کیا تھا؟ پرانے احکامہ میں خدا سے اور خدا سے کلام لینے کا دن تھا۔ یہ 10 جو کمانڈ ہے ہمارے پاس، جس پر پوری بائبل مقدس کی تعلیم ہے، وہ سب 10 احکام پر مبنی ہے۔ سیکنڈ، کلیسیا کے لیے پینتیکوس کیا ہے؟ چرچ کے لیے پینتیکوس کیا ہے؟ تو یاد رکھیے پینتیکوس چرچ کی برتھ ڈے ہے۔ کیا ہے؟ بولے بولے۔ یعنی اس دن کلیسیا یروشلم کے اندر سامنے آئی تھی۔ کیا آئی تھی؟ کلیسیا، یعنی پینتیکوس کے دن کلیسیا کا آغاز ہوا تھا۔ یعنی آپ یوں کہہ لیے پینتیکوس اصل میں چرچ کا برتھ ڈے کا دن ہے۔ کس کا دن؟ چرچ کے، بولے بولے، کس کا دن ہے؟ چرچ کے، یہ ساڑھا برتھ ڈے ہے پینتیکوس۔ کیا ہے؟ ساڑھا جنم دینے کلیسیا تھا۔ کلیسیا ادھر منظر عام تے آئی تھی جدے بڑھ جی یسوع نے کہا سی میں اپنی کلیسیا بناواں گا، تے پھر کلیسیا بنی کہ نہیں بنی؟ 120 دی جماعت بالا خانہ جمع میں تے 3000 لوگ جڑے نے وہ کلیسیا دے وچ آ کے کی ہو گئے نے، شامل ہو گئے نے۔ آمین۔ اس تو بعد پھر کلیسیا یروشلم کے منظر عام تے آنا شروع ہو گیا۔ یہ کلیسیا کا جنم دن ہے، پینتیکوس کا جو دن ہے۔ میں نے لاسٹ سنڈے جب میں نے سرمن کو شروع کیا تھا تو میں نے کہا تھا اور اس بات پر زور دیا تھا کہ ہمیں خدا کے کلام کو خدا کے کلام ہی سے سمجھنا۔ کیا کرنا ہے؟ خدا کے کلام کو کلام ہی سے سمجھنا ہے۔ خدا کے کلام کو باہر نہیں سمجھنا کہ شاید ایسا ہوا ہوگا، شاید بھئی جو ہوا ہے نا وہ لکھا ہوا ہے، جو بیان ہے اس پر بلیو کرنا ہے، اس پر ایمان رکھنا، ان باتوں پر یقین نہیں کرنا جو طویلوں پر یا خیالات پر مبنی ہوں کہ شاید ایسا تھا 3000 لوگوں کو پترس نے پانی لیا اور این چھٹا مار کے کیا کی ہو گیا ٹاڈا، تو لکھا ہی نہیں پہ۔ انہوں نے کہا کہ توبہ کرو، کیا لو؟ بپتسمہ لو اور روح القدس کیا کرو؟ نام میں پاؤ۔ اور یہ وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ یہ تمہارے اور تو آنے والی نسلوں کے ساتھ ہے، یعنی ایک کھڑے نال بھی ہے، اس ساڑھے بعد بھی انہی دیر تک کہ جدوں تک یسوع آسمان تو واپس نہیں آتا۔ آمین۔
اس لیے میں اس بات پر زور دے رہا ہوں، فوکس کر رہا ہوں کہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ خدا کے کلام ہی سے خدا کے کلام کو سمجھے، کیونکہ باغ عدن میں انسانی برگشتگی کی وجہ اگر معلوم کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اما ہوا کی جو سام سے گفتگو ہوئی، اس کا جو خلاصہ عکس کیا جا سکتا ہے یا بنیادی وجہ میں نظر آتی ہے وہ ہے کلام پر سوال اٹھانا۔ کیا اٹھانا؟ شیطان دا کام میں کلام تے کی کرنا؟ سوال اٹھانا۔ کی کرنا؟ کلام تے انج کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، ایک نہیں بات ہے، جو کلام سے ہے وہ کرنا چاہیے، سوال ہوتے تو نہیں بنتا۔ شیطان جب بھی خدا کے لوگوں سے گفتگو کرتا ہے وہ کلام میں سوال اٹھاتا ہے۔ کس اٹھاتا ہے؟ ادھر تو اٹھاتا ہے کلام پر۔ اگر تو خدا کا، کیا خدا نے کہا ہے کہ باغ کے ہر درخت کا پھل تم کیا کرتا ہے؟ سوال کیا کرتا ہے؟ اور پھر اما ہوا نے جو مسٹیک کی وہ یہ تھی، اس نے خدا کے کلام میں اپنی سوچ کو شامل کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اما ہوا نے کیا کیا؟ اپنی، یعنی وہ جو نہیں خدا نے کہا تھا وہ بھی اس نے کہہ دیا۔ انسان اس وقت برگشتہ ہوتا ہے جب جو نہیں لکھا اس کو پر کوئی مان لے آئے۔ برگشتہ کب ہوتا ہے؟ جو نہیں لکھا اس پر کیا لے آئے؟ خدا نے کیا کہا تھا؟ خدا نے کہا تم باغ کے ہر درخت کا پھل، لیکن ایک کا تم، اب خدا نے یہ نہیں کہا تھا تم اسے چھونا بھی نہ اور کھانا بھی نہ۔ تو جب سانپ سے گفتگو بھی تو اس نے سوال کیا۔ آج آپ کے ذہن میں شیطان کئی سوال ڈالے گا، جدوں تسی بہتے سوالات سے بیٹھو گے نا، یاد رکھو ادھر روحانی طور پہ مر جاؤ گے۔ اور جہاں بندہ ادھر تسی ڈبل مائنڈ بھی ہو گے، ادھر تسی خدا دے کلام تو ہٹ بھی جاؤ گے، چاہے میں ہوں چاہے تسی ہو۔ جدوں اسی خدا دے کلام نو منو ہم اسی طرح منن دا فیصلہ کر لینے کہ نہیں کہ میں کرنا ہے، کہ ادو یاد رکھنا ساڈیاں برکتاں نو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ پر جدوں اسی سوال کھاواں گے، نہیں ڈبل مائنڈ ہوواں گے، تے شیطان نے جدوں سب دے استعمال کیتا، میں ہمیشہ کہنا وا بائبل مقدس دے وچ 4 مخلوقات دی نمائندگی ہے۔ کدی ہے؟ 4 انجیلاں کدیاں نے؟ 4 چاروں انجیل جڑیاں نے ایدی تصویر جڑی سی، بہت سارے لوگ کہندے نے 5ویں انجیل دریافت ہو گئی، تے میں کئی پیسز میں پڑھیا ہے، یعنی گاسپل جڑی سی وہ توما نے بھی نہیں سی، گاسپل جڑی سی وہ کافی جننے بھی شاگرد سن انہوں نے کچھ نہ کچھ یسوع دے بارے چ لکھیا سی۔ یاد رکھنا کی کیتا سی؟ یسوع دے بارے سے اے نہیں کہ صرف 4 لوگوں نے لکھیا سی، اے دے نسخہ جات بالکل پہ ہوئے سن۔ کچھ سال پہلا سرچ بھی کیتا کوئی چیزاں نوں، پھر ایک بڑا سیاپا پیا نیشنل جغرافیہ دے اوتے تے میڈیا دے اوتے پیا کہ انجیل برناباس لب گئی ہے۔ کی لب گئی ہے؟ انجیل ہے؟ اچھا وہ انجیل تے نہیں ساری سی کوئی 50-60 صفحے دی، وہ دے اوتے لکھ کے نال کٹ گیا ساڈا، یعنی وہ تے رائے نہیں دے دتی گئی، وہ تے تبصرہ انہاں کو کٹ دتا گیا وہ دے وچ۔ یاد رکھنا 5ویں انجیل نہیں ہو سکتی۔ نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اے بھی ایک خاص گل ہے، کیونکہ انجیلاں لکھے جان تو پہلا حزقیل نے 4 جانداراں نوں آسمان تے بھیجا، کنے 4 تے آسمان دے اوتے 4 جاندار 4 انجیلاں دا پیغام نے، کنے ایک دی شکل بیل جیسی، عقاب جیسی، یوحنا دی کتاب، ٹھیک ہے۔ اس تو 4 انجیلاں جڑیاں نے یہ 4 جانداراں دی نمائندگی، اور یاد رکھنا رنگن والی کوئی شکل تے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
चार मखलूकात की नुमाइंदगी उन्होंने जानदार और पंजवीं मखलूकात जी है वो रिंग जी चलती है लत्तां नाल नहीं रिंग के चलती है उसकी पेट के बल कह लो वो नुमाइंदगी नहीं मौजूद है। ठीक है। इस तो जो हवा ने क्या खुदावन ने कहा इसे छूना भी ना और खाना भी ना। जो असी अपनी सोच इजाफा करा उदो शैतान फायदा चुकेगा। हम कई दफा साड़ी सोच आ जाती नहीं नहीं इंज नहीं करना चाहिए सारी दुनिया ही करती है मैं नहीं करांगा तो की हो गया आदमी भी इंज करते हैं वो भी इंज करता है। सोच आ गई ना सोच आ गई कि नहीं आ गई तो फिर की होएगा वो ज़हन बदलेगा नहीं और शैतान वो तो पूरा फायदा चुकेगा। लेकिन जो यह बताएगा नहीं कलाम में ऐसे ही मनना है ऐसे तरह जो असी खुदा के कलाम पढ़ने तो जो मुताला करने अज का अनुमान मेरा रूहुल कुद्स का बपतिस्मा गैर ज़बानों के साथ हुई। क्यों अनुमान क्या है? पहला मैं जरा बपतिस्मे को थोड़ा जहा खोला क्योंकि हम मैं इनू ऐड कर लिया। मैं रात सोच रहा था बस बपतिस्मा अनुमान चो कढ़ना गैर ज़बान नहीं करता तो फिर मैं क्या नहीं चलो असी अगले संडे भी सीरीज जाना है तो इसी होर कर लेंगे। याद रखना बाइबल मुकद्दस 7 बपतिस्मियां की गल करती है किन्ने 7 नोट कर लेना याद भी कर लेना। ठीक है किन्ने बपतिस्मे 7। अच्छा होर अपने याद किए भी उन्होंने मैं गल नहीं कर रहा। मुर्दियां का बपतिस्मा पहली सदी च लोग लैंड जाते मुर्दियां का पहला ग्रंथी पलूस ने फिर हाईलाइट किया कि तुसी यसू की जी उठन की मुखालफत करते हो तो जो बंदा तौबा तो बगैर मन गया लोगों ने बपतिस्मा लेना शुरू कर दिया यानी ताकि वो जन्नत च चला जाए। जी तालीमात से इसका सिलसिला शुरू हो गया। पहला बपतिस्मा नोट करना यदि कैसे पस मंजर च नहीं जावांगे सिर्फ चंद हाईलाइट ही ये बारे करांगे गल। तो पहला बपतिस्मे का जिक्र मिलेगा कानून मूसा का बपतिस्मा इसका जिक्र पहला ग्रंथियों 10वें बाब की पहली आयत तो लैके 3 आयत तक नोट कर लो सिर्फ पढ़ने जो का टाइम नहीं है। कितना बपतिस्मा बोलो बोलो कितने बपतिस्मे का जिक्र है 7 सारे बोलो कितने कोई पूछ ही सकता है ना ताकि असी एक बाकमाल जवाब दे सकीए और साडा जवाब इस गल की नुमाइंदगी करता है चर्च के नाल जा रहे हैं और तलीम पा रहे हैं। ठीक है पहला बपतिस्मा पहला ग्रंथियों 10वें बाब की पहली आयत तो 3 आयत तक पौलुस कहता है जो मुल्के मिस्र चो निकले कि निकले बनी इसराइल जी है तकरीबन 6.5 लोगों की तादाद सी और मैं तकरीबन खुदा का शुक्र अदा करना वा कि मैनू शुरू तो पुराने यादनामे सीखने का शौक पैदा हो गया तो बस फिर ऐसा शौक पैदा होया कि ये खुदा ने बताना शुरू कर दिया। 6.5 लाख लोगों की तादाद जो मुल्क मिस्र चो निकली तो जो मिस्र चो निकल आए तो जो असी पढ़ने बाइबल मुकद्दस चो कि अगे समंदर है पिछे फिरौन की फौज है हुण निकले कितों ने मिस्र चो और जी गल है ना यह ईमानदारों बड़ी पुख्ता करती है कि जो अस नवे नवे खुदा चाहते हैं ना उदो शैतान का जिन्ना हमला ईमानदार तो होंगे क्योंकि मेरे भाई इन्ना बाद चो नहीं होता। याद रखना हुण खुदा ने की किया कि खुदा ने समंदर को दरमियान च भी कर दिता खुश कर दिता की कर दिता खुश कर दिता। ठीक है तो इस पासे भी पानी है इस पासे भी की है और समंदर कितना उच्चा होता है कितना गहरा होता है। पिछला जिस गए सन एक डैम उसकी देख के हैरान हो गए जमीर भाई नाल सुमली डैम कोई 250 सी और पिछला जिस नारायण जितना खुले है असी गए तो तकरीबन कोई 35-40 फुट जी सी बर्फ एनका सी असी बच्चों गड्डी लैके गुजरे और मैं सोच रहा इस वक्त कि जो समुंदर से गुजरे होंगे की नज़ारा होएगा ही होएगा ना पानी इस पास भी है पानी खुदा ने किस तरह खिला रहा बड़ा बना के सानू नहीं पता किस तरह खिला रहा लेकिन पानी की कंध इस पासे भी है तो पानी की कंध इस पासे भी है तो विचों की है खुशकी तो खुदा के लोग की कर रहे हैं
اور سمندر کا تسی اندازہ بخوبی کرنا ہوئے تو کدی کراچی جا کے بیٹھو تو تمہیں سمندر کی سمجھ لگے گی ہے تو یہ لہروں کی دہشت کی خوف ہے ہوں یہ جو گزر رہے ہیں وہ کہ ٹپ نہیں ہو رہے لیکن پولس کہندا انہاں کی لیا موسیٰ دا بپتسمہ لیا کی لیا کیونکہ انہاں دے اتنے بھی کی ہے اور تھلے بھی کی ہے اور پانی دے بچوں لنگ لے گئے یعنی ملک مصر جو جدو اسی لنگنا میں اج میں تو بپتسمے کا میننگ بھی تھوڑا دساں گا یعنی جگہ مینوں ایس سٹڈی دے درمیان سمجھ لگا پہلا نصیحت ہے دوسرا بپتسمہ تانوں آئے گا دوسرا یوحنا کا بپتسمہ مرکز پہلے باب دی چوتھی آیت تے لکھا ہے یوحنا بپتسمہ دینا آیا انہیں توبہ دی منادی کی تھی انہیں کہا بپتسمہ لو اس بپتسمہ کی کیا گیا یوحنا دا بپتسمہ مرکز پہلے باب دی چوتھی آیت تے دوسرا تیسرا بپتسمہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کی کہا کہ یسوع آیا تے میں تیری جُتی دا تسمہ کھولن دے بھی نہیں کرے گا تے انہیں کہا تو ہونی دے اے سات بپتسمہ ہم کہتے ہیں اللہ جگہ کھولاں گا انہاں نے بڑا پیارا پیغام ہے یسوع دا بپتسمہ جڑا ہے اے یسوع مسیح دے انسان ہونوں پیش کرتا ہے کی کرتا ہے بولو کی کرتا ہے انسان ہونوں پیش کرتا ہے کہ یسوع نے توبہ دا بپتسمہ یا گناہاں دی معافی دا بپتسمہ اے کافی نہیں ساڈا اس تو تیسرا بپتسمہ میں یسوع دا بپتسمہ جڑا انہیں یوحنا کو لیا سی آمین چوتھا بپتسمہ جدی نبوت یوحنا نے کیتی سی کہ میں تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں لیکن جو میرے بعد آئے گا وہ روح القدس آگ کا بپتسمہ چوتھا بپتسمہ کی ہے آگ کا یعنی آگ والا بپتسمہ پنجواں بپتسمہ جڑا ہم سب نو ملدا وے غیر زمانے دے نال ہوے روح القدس دا بپتسمہ جڑا عید پینتی کوس دے دن ہویا سی ٹھیک ہے چھٹا بپتسمہ یسوع مسیح صلیب کا بپتسمہ کیا صلیب دا مرکز کی کتاب وہ 10ویں باب دی 35 تو 39 آیت میں پڑھنا یسوع نے کیا مینوں ایک اور بپتسمہ لینا کی لینا ہے اور بپتسمہ کہدا سی صلیب دا یعنی یسوع مسیح نے اپنے دکھاں نے کی کیا ایک بپتسمے کا نام دیتا ٹھیک ہے اور ستواں بپتسمہ جڑا توبہ تو بعد ہر شخص واسطے لینا ضروری ہے کیونکہ خدا کا حکم ہے اور یسوع نے کی کیا جاؤ ساری دنیا کی کرو انجیل دی منادی کرو انہاں نوں باپ بیٹے تے روح القدس دے نام تے کی دو بپتسمہ دو تے جڑے کون لیان ایمان لیان ٹھیک ہے ہن جدوں اسی بپتسمے دی گل کرنے ہیں اج دا عنوان بھی روح القدس دا بپتسمہ ہے بپتسمہ دا بیان جدوں اس خدا دے کلام چ پڑھنے تے عمل ہے کہ روحانی اس سے روحانی عمل کے ساتھ خدا کے کلام کی تکمیل کرنا یہ بپتسمہ کی ہے اس سے روحانی عمل دے نال کی کرنا خدا دے کلام دی تکمیل کرنا یعنی بائبل مقدس داسی ہے کچھ بپتسمے خود ساختہ بھی سن کی سن خود ساختہ ٹھیک ہے جدا ذکر سانو کلام چ نہیں ملتا یہ جو بچہ دا بپتسمہ ہے جھنڈے تھلے بپتسمہ کئی بپتسمے جھنڈے دے تھلوں خدا دے پہ جاتے ہیں کی تے جاندے نے جھنڈے دے تھلوں کئی بپتسمے مردیاں دے بپتسمے دا میں ذکر کیتا اور بھی کئی طرح دے بپتسمے تانوں ملن گے دنیا دے اندر ٹھیک ہے تے جڑے بپتسمے بائبل مقدس موجود نے میں انہاں دی گل کیتی ٹھیک ہے 7 بپتسمے صحیح ہے ہن جدوں اسی گل کر رہے ہیں 7 بپتسمیاں دی بپتسمہ دے جڑے میننگ نے سمجھو بپتسمے دا بیسک مطلب ہے ڈوب جانا کی ہو جانا یہ ہو جانا یا کسی رنگ دے وچ رنگ جانا لیکن مینوں جڑی سمجھ لگی ہے بپتسمہ روحانی عمل دا آغاز ہے کی ہے روحانی عمل دا کی ہے یہ جو کو بندہ توبہ کرے گا تے کی لے گا پانی دا یہ مطلب کیا ہو گیا کہ وہ پیدا ہو گیا ٹھیک ہے اچھا جڑا 2 بپتسمے نے باقی بپتسمے دا ساڈا کوئی تعلق نہیں یوحنا دا بپتسمہ یسوع دا بپتسمہ صلیب دا بپتسمہ 2 بپتسمے جڑے نے ساڈے نال روحانیت نال اٹیچ نے جڑے ضروری نے ساڈے واسطے 2 بپتسمے ایک بپتسمہ سانو
خدا دے خادم دیندے نے، ایک بپتسمہ سانو خدا دیندا کی ایک بپتسمہ سانو خادم دیندے نے، ایک بپتسمہ کون دیتا ہے؟ خدا سانو خود دیندا۔ اچھا یہ دونوں بپتسمے جڑے نے اعلان نے کی نے جدو انسان پانی دا بپتسمہ لیندا تے کی اعلان کردا وے کہ میں خداوند دے وچ آ گیا ہاں، آمین، یہ آ گیا ہاں، میں مسیح نو پہن لیا وے، میں اج تو بعد پرانی زندگی چھڈ رہا ہاں۔ تے جدو خدا سانو بپتسمہ دیندا وے تے اس گل دی علامت ہے کہ بھئی اے شخص میرا چنیا ہویا وے تے میں اپنا گروہ نو دے رہا ہاں، آمین۔ یعنی دونوں بپتسمیاں کا میننگ کی ہے، ایک اسی اعلان کرنے ہیں، ایک خدا اعلان کردا پیا ہے، ہاللویا۔ ایک اعلان کون کردا ہے؟ اسی کہ اعلان کرتے ہیں، اسی پانی دا بپتسمہ لے کے کی کرنے ہیں؟ اعلان کرتے ہیں۔ تے خدا کی اعلان کرتا ہے، ایک خدا اعلان کرتا ہوئے کہ اے شخص میں دے کول کام لینا چاہنا وا، اپنا گروہ دے کے موڑ کر کے، کیونکہ جڑا روح القدس دی موڑ جڑی ہے نا، اے بیانہ میں اے کلام کہندا وے، اے سانو بیانہ دتا گیا وے، اس گل دا اعلان ہے کیونکہ موڑ لگنا اس گل دا ثبوت ہے کہ اسی خدا واسطے مخصوص کر دیتے گئے ہیں، آمین۔ ہن جدوں اسی آنے ہیں غیر زباناں دے اوتے، دو عنوان سن مضمون دے، روح القدس کا بپتسمہ غیر زبانوں کے ساتھ۔ ہن جدوں اسی غیر زباناں دی گل کرنے ہیں تے انہاں گلاں نوں نوٹ کر لو، غیر زباناں نوں کتاب مقدس دے وچ کی کیا گیا، پہلا اس گل نوں سمجھو۔ سب تو پہلی گل، غیر زباناں نوں کتاب مقدس چ بیگانہ زبان کیا گیا، کی کیا گیا؟ کتنے بپتسمے نے؟ 7، یاد رہے گا۔ ہن غیر زباناں ذرا پہلا سمجھو۔ غیر زباناں نوں کتاب مقدس دے وچ کی کیا گیا ہے؟ بیگانہ زباناں، کی کیا گیا ہے؟ پہلا کرنتھیوں 14 باب دی دوسری آیت دے وچ لکھیا ہے جو بیگانہ زبانوں میں، ٹھیک ہے۔ دوسری گل، ان غیر زبانوں نئی زبانیں کہا گیا ہے، کی کیا گیا ہے؟ بولے کون سی؟ پہلا کی سی؟ بیگانہ زبانوں، دوسرا کی ہے؟ نئی زبانیں۔ مرکز دی وچ اور ہے نبوت یسوع نے خود کیتی سی، مرکز 16 باب دی 18 آیت یسوع نے کیا؟ ایمان لانے والوں کے درمیان کیا ہوں گے؟ وہ نئی زبانیں بولیں گے، کیا کریں گے؟ نئی زبانیں بولیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم تیسری گل جی غیر زبانوں میں کہی گئی ہے، دیکھیں طرح کی زبانیں، کہی پہلا کی سی؟ بیگانہ زبانیں، دوسرا بولے ٹیچنگ سیشن ہے نا، قانون جھوٹا آ کے جا رہا ہے، نئی زبانیں، تیسری طرح کی زبانیں، لیکن آج کی گل ہو رہی ہے غیر زبانیں، ٹھیک ہے، کی گل ہو رہی ہے کلام دے وچوں گل ہو رہی ہے، انہوں کیا گیا وے بیگانہ زبانیں، نئی زبانیں اور طرح کی زبانیں۔ ایمال 10 باب دی 46 آیت لکھا ہے، جدو کرنیلیس دے گھر روح القدس نازل ہویا تے جڑے مختونی آئے ہوئے سن، انہوں نے دیکھا کہ نامختونیاں دے اوتے بھی وہ طرح کی زبانیں بول رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ اچھا، پنجویں چوتھی گل، غیر زباناں نوں کئی دفعہ پہلا کرنتھیوں او دے 13ویں باب دی پہلی آیت لکھا ہے آدمیوں کی زبانیں، کون سی؟ اور چوتھی گل فرشتوں کی زبانیں۔ کتنی گلاں ہو گئیں؟ 5۔ بیگانہ زبانیں، نئی زبانیں، طرح کی زبانیں، آدمیوں کی زبانیں اور فرشتوں کی زبانیں۔ اے 5 چیزاں اگر کوئی سمجھو گے نا، اگلی گل تانوں آپ سمجھ لگ جائے گی، بڑے سوال حل ہونے والے نے۔ 5 گلاں نوں ذرا رکھنا ہے اس دے وچ۔ اچھا، جدو ایتھے پینتیکوست دا دن آیا، رسولاں دے مال چ پڑھیا ہوئے، دیکھا وہ سب روح القدس سے بڑھ گئے، یعنی جدو روح القدس دا بپتسمہ ہویا تے سب نوں جڑی بلیسنگ ملی روح القدس دے بپتسمے دے نالوں کی سی؟ غیر زباناں۔ لکھا ہے سب کیا کرنے لگے؟ غیر زبانیں بولنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ اچھا، بائبل مقدس سے کوئی ایسا حوالہ، کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسی کلیسیا نہیں ملے گی جن کو روح القدس ملیا ہے انہیں غیر زباناں بولیاں ہوں۔ یعنی کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسی کلیسیا تے کوئی ایسا تانوں روحانی تجربہ نہیں لبے گا جدے وچ روح القدس ملیا ہوئے ہو، کسے بندے نے کیا ہے کہ مینوں روح القدس مل گیا، انہیں غیر زباناں بولیاں ہوں۔
یعنی جتوں بھی روح القدس ملیا انہیں غیر زبانہ بولیاں اور غیر زبانہ بول کے اس گل نوں انہیں دسیا کہ میں روح القدس نہ کی ہو گیا ہے پڑھ گیا ماں روح القدس مینوں مل گیا وے تے روح القدس دی معمولی میرے اوتے ٹھہر گئی اور جدوں اسی گل کرنے آ اے کیوں وجہ ذرا اس گل نوں ذرا سمجھو کہ انہاں زباناں ہی کیوں بولیاں یعنی اج دا سوال عنوان دا سی انہاں اگر زبان جڑی ہے اے رابطے دا ذریعہ ہے کی ہے رابطے دا اگر کسی نے گل کرنی ہوئے اسی کن نال گل کریں گے اشارے نال گل ہو سکتی اشارے ایک بڑی بڑی لینگویج نے لیکن اشارے نال ہر بندہ گل سمجھ نہیں سکتا اور نہ ہر بندہ گل سمجھا سکتا ہے ٹھیک ہے بڑی لینگویج جی ہے بھی ایک گفتگو ہے کئی دفعہ نا کئی بندے نا بڑے شرارتی ٹائپ کے ہوتے ہیں زبان نہ نہیں گل کرتے باڈی لینگویج استعمال کرتے بندہ بھائی میں تینوں کی کیا کئی کہنے کی لوڑ نہیں ہوتی کئی بہت بڑے کام طریقے ہوتے ہیں کہنے ہر بندے کا اپنا فن ہے نا تو ڈاکٹر صاحب کس طرح گائڈ کرتا ہے لینگویج ہے ٹھیک ہے جدو دیکھیے نا زبان ذریعہ وے رابطہ کرن دا کی ہے زبان کی ہے ذریعہ پہلا ذرا زبان سمجھو کیوں ہے زبان نہیں زبان ذریعہ رابطہ کرن دا اور زبان دے اس تے بڑا کچھ ہے ان میں ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ پھر اسی ہور پاسے بول پاں گے اچھا ہن میں ایک ایگزامپل رکھنا چاہنا ہوں کوئی اسے ملک کا گھوڑا فارنر کالا یہ گھوڑا جو بھی ہے اگر وہ ساڈے کول آ جاندا وچ دے وچ تے کہڑا بندہ نوں اپنی گل بہتر سمجھا سکتا ہے جنوں دی نہیں تے وہ چلا انج بیٹھا رہے گا ساڈے کو رستے چھوڑیے تو سمجھ نہیں لگ کیوں نہیں لگ رہی کیونکہ اردو لینگویج دے گیت نہیں آتے ٹھیک ہے اچھا ہوں وہ بندے دیکھو اگر کوئی اپنا دوستی کرنا چاہتا ہے گپ شپ کرنا چاہتا ہے رفاقت کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو رفاقت کی ٹیبل تے لے جانے ہیں ٹھیک ہے پر گفتگو کرنا سے ضروری کی ہے کہ دونوں ایک دوجے دی زبان سمجھتے ہوں کی کرتے ہو دونوں ایک دوجے دی زبان سمجھتے ہو ٹھیک ہے اگر دونوں ایک دوجے دی زبان سمجھن گے تو ایک دوجے نوں سمجھن چ کی ہوئے گی آسانی ہوئے گی اگر ایک دوجے دی زبان نہیں آتی ٹھیک ہے تو کام دے اشارے بھی چل جاتا ہے لیکن وہ کبھی بھی ایک ریلیشن ایک دوجے نال نہیں بن سکتا تعلق ایک دوجے نال نہیں بن سکتا ٹھیک ہے ہن جدوں اسی کہنے ہیں نا غیر زبان ہم میں ایک سوال بھی سدا کراں گا بہت سارے لوگ مثال دیندے ہیں انگلش بھی کی ہے غیر زبان ہے کی ہے جی سانوں سمجھ نہیں آتی وہ غیر زبان ہے انج دی گل نہیں ہے تو غیر زبان نوں سمجھ یہ جی نا بیسک فلاسفی میں ڈاٹے کے رکھنا لگا جی بیسک ایک گل ڈاٹے سامنے رکھنے لگا ٹھیک ہے جی غور سے گل ہے وے دنیا جنیاں بھی زباناں بولیاں جانتے ہیں انہاں دا قاعدہ موجود ہے کی ہے انہاں دی الب اردو دی الب موجود ہے کہ نہیں ہے پائیں گولے نوں آندی ہے پائیں نہیں آندی پر وہ سکھ سکتا کہ نہیں سکھ سکتا کیوں سکھ سکتا مینوں انگریزی نہیں آتی میں پنجابی فیملی سے پیدا ہویا ہاں تو یہ مطلب ہے کہ میرے واسطے انگلش غیر زبان نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی کیونکہ اے بی سی کا قاعدہ مل جاتا ہے یعنی وہ روٹس سے موجود نے نا ٹھیک ہے جی ذرا اپنے ذرا سمجھو جی گل میں سمجھانا چاہ رہا میں سمجھو کیونکہ تمہیں کئی لوگ مل کے کہیں گے جی غیر زبان جی انگلش بھی کی ہے سارے واسطے کی ہے تو بھائی وہ غیر زبان نہیں ہو سکتی غیر کنج ہوگی کہ دنیا کا وجود نہیں وہ قاعدہ موجود نہیں فرینچ کا قاعدہ موجود ہے کہ نہیں ہے یعنی دنیا کے لوگ بول مینوں فرینچ آتی ہے نہیں آتی پر مینوں پتا دنیا تو فرینچ زبان ہے مینوں پتا ہے دنیا کے اتنے پشتو ہے مینوں آتی ہے مینوں نہیں آتی پر مینوں دنیا کی پتا پشتو ہے ٹھیک ہے ہم گل ہے کہ جدوں اسی کہنے ہیں ماں جیڑی زبان دنیا کے اتنے سکھی یا سکھائی جاتی ہے وہ غیر زبان نہیں ہو سکتی
की कह रहा मैं केड़ी ज़बान दुनिया ते सिखी या सिखाई जाती, क्योंकि खुदा दे लोगों तुसी गैर ज़बाना बोलते हो तो तुहानू बड़े चैलेंज है। चर्च को तलीमी तौर पर बड़ा स्ट्रोंग होने की लोड़ है। पहला जरा समझो जेड़ी ज़बान सिखी ते सिखाई जाती है गैर ज़बान नहीं हो सकती। वो तो सिखी जा सकती है, ਉਹਦਾ ਕਾਇਦਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਐਸੇ ਸੈਟਅਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਰਸ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਫ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਾਇਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਇਦਾ? ਉਹਦੀ ਅਦਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰੂਟਸ ਕੀ ਨੇ? ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਖੁਦਾ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਭ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਪਸ਼ਤੋ ਚ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦੋ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀਰੀਜ਼ पर ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰੇ। कोई पश्तो से दुआ करे खुदा का जवाब देता कि नहीं देता? कोई फ्रेंच दुआ करे खुदा जवाब देता कि नहीं देता? कोई पंजाबी से दुआ करे खुदा जवाब देता कि नहीं देता? कोई इब्रानी से दुआ करे खुदा जवाब देता कि नहीं देता? वो कोई ना बोल सके ना, कोई बंदा गुंगा होए, खुदा उन्हें भी जवाब देना जेड़ा बोल नहीं सकता। और मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, मैंने खुदा ने गल बड़ी डीपली सिखाई। मैं टेस्टमनी जो 2 सेकंड शेयर कर देना। कुछ साल पहला एक फैमिली च मैं जाना सा, उन्होंने एक नौजवान से जिन्होंने अक्सर मैं जरा ना बोले तो मुश्ताई कह देंगे या कुछ भी कह दो, है नॉर्मल कह दो। वो तो नौजवान उन्होंने घर से अच्छा खासा भी 30+ 35+ उस वक्त ऐसे दुनिया का नहीं है, लेकिन दुआ में बैठने वाला शख्स किसी और 2-4 दिन दुआ में बैठा रहना सी, पर समझ नहीं आती सारे दिन करने अज सब मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ दुआ करने की कर रहा वा तो पता नहीं कि वो पता नहीं वो की बोलता सी, सानू नहीं पता की बोलता सी। एक दिन एक भैन मेरे को आई तो कहती पादरी साहब मेरे वास्ते दुआ करो। मेरे ख्याल कि 14 सालों तो बेऔलाद सी, कितने तकरीबन 14 साल उसकी शादी नहीं हो गई। तो उन्होंने घर च मैं ठहरना सा, एक दवाइया रूम उन्होंने बनाया सी, वो मैं सो जाना सा, अक्सर रूम में जाना। एक दिन वो आ गई थे, सुबह दुआ च बैठे सा, उस भैन से दुआ की थी। ठीक खुदा ने अपने वक्त से ब्लस किया। जो ब्लैसिंग का वक्त आया तो उन्होंने शुक्रगुजारी की इबादत रखी। खुदा ने बेटा दिता, जो बंदा थले बैठा सी, उन्होंने मैं जरा साड़ी स्कूल पाया सोना जरा बड़ा सोना सोफा रखा पीछे बैठा हुआ तो बाबा उन्होंने दिया होगा चंदा चुंदा भी बाबा दिता, कपड़े शपड़े जो कुछ कर सकते सुना किया, बड़ी शुक्रगुजारी से। कलाम सुनाने तो बाद जिनिया चीज़ा सन जो उन्होंने टेबल से बच्चे वास्ते भी रखिया, मेरे वास्ते भी रखिया। उन्होंने मैंने कहा भाई तू बड़ा क्रेडिट लै रहे हैं ना, मैंने कहा कि मनो मेरी सब खुल गई जी एक्सपीरियंस जिंदगी का अजीब एडिट है। एक पर्सनल डिस्कस जब मैं घट करना, इसका मतलब नहीं कि खुदा काम नहीं कर रहा। 50 गवाहियां होंगे परमेश्वरों के गिनतियाँ लोगों दिया गया अजीब किस्म के मौजूद खुदा कर रहा होता। लेकिन संडे कलाम सुनाने वास्ते भी मेरे को टाइम थोड़ा होता कलाम सुनाने वास्ते ऐड सिर्फ कर रहा। खुदा ने मैंने कहा कि मैं उस शख्स की दुआ का जवाब दिता कि
ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ میری بھائی اور شخص کی خدا منو خدا نے منو واضح طور سے چلا میں کہ پتہ نہیں میری اپنے اندر کی آواز ہے خدا نے کا جو کچھ ہم دے رہے میں تو کر سکتا بھائی کام کرنا والا خدا ہے وہ فیملی نے بھروسہ کیا میں کہ تو اس کہنے یہ نکل خدا نے کیا اور یاد رکھنا ضروری نہیں کہ ٹاٹے کو کوئی بول نہیں سکتا خدا بھی نہیں سنتا خدا سنتا ہے آمین میری زبان ہوں خدا نو ہر زبان آتی ہے کیا آتی ہے ہر خدا نو زبان آتی ہے ٹھیک ہے پر خدا پھر بھی کیوں غیر زبان سے گل کر رہے ہیں چلو حوالہ پڑھ لو ایسے اس کنفیوژن دور کر دیں گے ٹھیک ہے وقت دینا نہیں نا وہ زیادہ سسپینس چاہیے سے ٹھیک ہے دانیل دی کتاب کھولو ذرا پنجواں باب جلدی نہ کھولو تے اگلے سنڈے پھر عنوان کمپلیٹ ہوئے گا بلکہ چلے گی سیریز والے لیکن میں دوبارہ ریویژن کروانی ہے ٹاٹے کو سارے پیسز کی جو کچھ سیکھا ہے دانیل دی کتاب اور پنجواں باب کھولو پنجویں باب دی پہلی آیت دے وچوں جدوں اسی دیکھنے ہیں خدا دے کلام نوں دانیل اس دے ذرا پڑھنا کسی نے مل گیا تھا پہلی آیت کو کوئی پڑھنے سے مددگار ہو سکتا ہے گل ہو رہی ہے نبوکت نظر بابلیاں دے بادشاہ کی کدی گل ہو رہی ہے بابل دے بادشاہ نبوکت نظر دے بیٹے ایدا اچھا بادشاہ دی گل ہو رہی ہے تے اینے کی کیتا اینے ایک بڑی بڑی ضیافت کیتی ہے کی کیتی ہے جدے وچ سارے وزیر مشیر بڑے کام دے لوگ آئے نے سارے اینو تے شہرین تے لا گلا اچھا نشہ کیتا تے محفل کیتی محفل دے وچ نے کی کیتا انہیں حرکت کی کیتی انہیں حکم دیتا کہ جڑے برتن ہیکل دے آئے سن کیڑے برتن جدوں نبوکت نظر نے حملہ کیتا سی یروشلم تے یہ کیتا سی یروشلم تے تے جننے برتن ہیکل دے سونے تے چاندی تے لے آئے گئے سن سب لے آیا دو لے آندے گئے اگلا کام کیوں ہے یعنی جننے لوگ نے سارے کتنا برتن چمائے پین جڑے ہیکل تو لے آندے گئے اور پھر جو پرانی یاد نامے دی گل آندی پھر میں پتہ نہیں کون نکل جانا میں مجبور ہو جانا کچھ سیکھے ہے نا ذرا وہ کدی کدی تین حملے کیتے بابل بابلیاں نے یروشلم تے کنے تین کنے حملے تین پہلے حملے کی کیتا انہوں نے پڑھا نو لایا ایک شخص جڑا جلا وطن کر دیتا گیا سی کیڑا شخص انہوں واپس بلایا انہیں کتاب دے دیتا جلا وطن کو بلا کے دوبارہ کتاب دے دیتا اور اتنا کچھ معاہدے کر لے کہ انہیں ٹیکس دے گا اور دوسرا کام کی کیتا دوسرا نہ کام نہ کیتا کہ جننے ینگ نسل سی کہڑی پڑھے لکھے لوگ سن یعنی ٹھیک ہے انہوں نے وچوں انہوں نے لیا تے واپس اپنے نال لائے یعنی جیتے دانیل حزقیل کیڑا کیڑا حزقیل صدرک مصر عبدالنجو اچھا جننے بھی نام نے اے سب جڑے نے نا اے او دے نال چلے گئے جدوں نے دیکھا کہ مصر نے دوبارہ سر چکے تے پھر دوبارہ انہیں پھر کی کیتا انہیں دوجا حملہ کیتا اور دوجے حملے جنے کی کیتا انہیں دوسرے حملے دے وچ پھر انہیں تمام چیزوں کو ڈسٹرب کیتا کہ انہیں کی کیتا کہ انہیں دوبارہ کاہناں اور نواں ایک گروپ لے گیا تیجے حملے جنے کی کیتا تیجے حملے چ انہیں ہیکل دے چیزاں دوسرے حملے چ لے کے گیا تیجے حملے چ کی کیتا جدوں ویکھیا کہ یہ بغاوت اور یرمیا کہندا سی کہ تسی اوتھے رہو خاموشی نہ رہو یہ 70 سال بعد ہی جان چھوٹے نہیں گئے
لیکن انہوں نے کی کیتا نہ باز آئے نبی کا یقین نہ کیتا تے نتیجہ نکلیا انہاں پھر محل مٹا دیتا یا رشلم نو کھنڈر بنا دیتا تے جدوں ہیکل بنائی گئی سی نا یہ دیاں دیواراں دے وچ سونا لگایا گیا سی کی لگایا گیا سی تے انہوں نے پہلا ہیکل نو جلایا کی کیتا تے ایک توڑ کے وچوں سونا نکلیا کی توڑ کے ایک کروڑا کھول کے انہوں نے سونا کٹیا ہے ایسے طرح ہیکل کے لیے تباہ ہو گئی جلا دیتی گئی ختم ہو گئی ٹھیک ہے ہم نبوکت نظر اقدار سے یہ آپ ہی چلا گیا یہ منڈے نے کی کاروائی پائی ہے ہیکلاں دے برتن دے وچ مہنوشی کیتی ہے اور جدوں مہنوشی کر رہے سن تے پنجویں آیت کی کہندی ہے اگے ذرا شارٹ کٹ چلنے اسی وقت جدوں مہنوشی کر رہے سن پتہ نہیں کتنا بڑا حال ہوئے گا سانوں اندازہ نہیں لیکن بالکل فرنٹ دے اوتے جو ہے فرنٹ ہے کوئی شخص نظر نہیں آیا ایک ہاتھ دیاں انگلیاں نظر آئیاں نے کی آئیاں نے بندہ نظر نہیں آیا انگلیاں نے کی کرنا شروع کرتا دیوار دے اوتے لکھنا شروع کر دیتا انگلیاں نے کی کرنا شروع کر دیتا اچھا آگے کی لکھیا انہوں نے ذرا پڑھو اسی وقت آدمی کے ہاتھ کی انگلیاں یعنی بادشاہ نے دیکھا کہ بندہ نظر نہیں آ رہا اور ہاتھ کی کر رہا ہے لکھ رہے ہیں یعنی ہن ویکھو نا کوئی ہاتھ بندہ بھی نظر نہ آئے اور کی کرے اکھاں دے سامنے دیوار دے اوتے تے بادشاہ دا کی ہو گیا رنگ اور جن نے مینوشی کر رہے سن انہاں دے دہشت تے خوف آ گیا اگلی گل اور اس کے خیال کیا کرنے لگے جہاں تک کہ اس کے کمر کے جوڑ اس قدر دہشت تے خوف آ گیا کہ جوڑ کیے نے اپنے اندر ہل گئے نے اگلی گل اور اس کے ٹکڑے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے بادشاہ نے چلا کر کہا نجومیوں اور کسوٹیوں اور فالگیروں کو حاضر کرے یعنی جن نے جادوگر سن جن نے شیطان دے پیروکار سن سب کو بلا لیا گیا کیوں بلایا گیا اگلی گل بادشاہ نے بابل کے حکیموں سے کہا کہ جو کوئی اس رشتہ کو پڑھے اور اس کا جواب اس سے بیان جو کوئی اس رشتہ کو کیا کرے اور لکھ کون رہا جی خدا تے کیڑی زبان چ لکھ رہا ہے کہ خدا نو اس وقت کی زبان نہیں آتی خدا بولتا ہے کہ نہیں بولتا غیر زبان بولو تسی تو بولو ایڈے بڑا تنو ایویڈنس تے حالے بھی بول رہے اگر انہاں دی زبان چ لکھی جاندی تے بادشاہ آپ نہ پڑھ لیتا کی گل نہیں انہوں نے ترجمے کرنے والے نہیں بلائے ہوئے ان کے بادشاہ سنا جی یہ کہڑا بندہ ہے زبان جو بھی بھائی سمجھ سکتا ہے تے یہ زبان دنیا چ پتہ کیدا کوئی ہوندا تے سمجھ لگدی نا کوئی الگ وے ہوندی اودی کوئی سمجھ لگ جاندی دنیا چ بڑی ٹیکنالوجی ہے بڑا طریقہ ہے اور بابل نبوکت نظر دی حکومت کوئی عام حکومت نہ سی سپر پاور سی اس وقت دی انہوں مسئلہ کی پیش آ گیا دیوار دے اوپر لکھا گیا اور ایسی زبان چ لکھا گیا وے جڑی اس وقت دے وچ کتے بھی بولی نسی جاندی کتے بھی اودا قاعدہ موجود نسی کتے بھی اودا کوئی تعلق نسی تے ہن تسی غور کرو کہ خدا کی گل ہے انہاں خدا نے بابلی زبان چ کیوں گل کی خدا نے ہبرو زبان چ کیوں نہیں گل کی خدا نے کسی اور زبان خدا نے زبانہ تے ساری آتی ہیں پر خدا نے ایسی زبان چ گل کیتی اینو کیا جاندا ہے غیر زبان اینو کیا جاندا ہے سمجھ لگی غیر زبان دی خدا نے کتے چ لکھا جی بھائی کی بولو کتے لکھا اچھا ہم دوجا سوال ہے وے آیا شیطان سمجھ سکتا غیر زبان اگر سمجھ سکتا تے نجومی کون سن فالگیر کون نے تے شیطان نو تو غیر زبان دی سمجھ نہیں لگی سمجھ رہے ہو گل نو اگر کوئی کہنا نہ لگ جاندی ہے سمجھ تو کیا بھائی بائبل جو ثابت کر میں تسی ثابت کر سکدے ہو تو کچھ کیا کہ بھئی اس وقت فالگیر کون سن نجومی کون نے شیطان دے جادوگر
अगर शैतान दे मनन वालियां नूं अगर शैतान नूं समझ उदों नहीं लगी तो शैतान साडी कितों लगेगी? ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਜੇ ਪੈਂਤੀਕੋਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਰੋਜ਼ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਮਨ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੈਂਤੀਕੋਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ 16 ਮਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਈ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਸਿਰਫ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਟਾਈਮ, मतलब मेजॉरिटी हो गई, मैं ये नहीं बताऊंगा, बस इतनी गल काफ़ी है कि खुदा ने जो लिखा गया तो तोला और कहाँ निकला। उस रात की होया, उस रात दो 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 कौमां उठियां। जो दानियल की किताब पढ़ोगे ना तो मादी ते फारसी की दो कौमां सन, कितनियां? दो कौमां। गाने का मैंने समझना तो समझ लो, मादी ते फारसी। ऐसे रात ही की होया, बिल्कुल उस तरह होया जिस तरह अफगानिस्तान जो है। जितना अफगानिस्तान की हुकूमत बदली इस ना जो महंगा जो पहली है जो पहला जी हुकूमत आई सी, इस तो पहले वाला कि अफगानिस्तान जो है अफगानिस्तान दे विच एक मुआहदा होया सी और एक बड़ा वड्डा मिशनरी चर्च जिहड़ा सी वो बनाया गया सी अफगानिस्तान च, तारीख का सब तो बड़ा गिरजा। अफगानियां ने की किया कि जिस जिदन उन्होंने बुलडोजर ले और उस चर्च में जो कंप्लीट हो गया तो ढा दिता गया और उधर ही रात हुकूमत बदल गई सी अफगानिस्तान की। कराया गया और तो मैं मजे की गल दसना जी भाई बड़ी हैरानकुन गल थी। अफगानिस्तान की कलीसिया ने ढाण वाले चाह ते बिस्कुट दिते साथी, की दिता? चाह ते दिते, जेडे बड़े बड़िया मशीनां लैके आए सी, कोई इतजाज नहीं, कोई कुछ नहीं, और उससे रात हुकूमत बदली और ऐसे तरह तरीक सानू मिलता है कि मादी ते फारसियां ने की किया, इन्होंने नबूवत नजर की हुकूमत को खत्म कर दिया और यदि हुकूमत खत्म हो गई। ऐसे तो हम सानू बाइबल दसदी है कि खुदा गैर ज़बान नाल गल करता है। की करता है? कीती है कि नहीं कीती? हवाला सानू मिल गया। शैतान नूं समझ लगी, किसी जादूगर नूं समझ लगी, किसी और बंदे नूं समझ लगी नहीं लगी। तो गैर ज़बान की है जिसका कायदा दुनिया में मौजूद नहीं है, यानी जेड़ी इंसान को सिख नहीं सकता ते जेड़ी सिखी भी नहीं जा सकती ते सिखाई भी नहीं जा सकती। ठीक है, हम अगले हिस्से चाहते हैं जो सानू असीं पढ़ने हैं रसूलों के अवाल के अंदर पढ़ने हैं। अगर रसूलों के अवाल कढ़ो 2-4 मिनट के जल्दी ना समझ लो कि ढेडा तो ना काम स्टार्ट होने लगे लगता है, टाइम मुक जाता है जो बेस वध रहे हैं। दूसरे बाब नूं कढ़ो ते अच्छा जी, बड़ी खास गल है जी हुण होने लगी ना गल। पंज आयत में एक दिन तुम दस्या सी खुदा तरस यहूदी की पढ़ाया सी, याद है तुहानूं? खुदा तरस यहूदी कौन है? मैं एक दिन पढ़ाया सी मखतूम ना मखतूम खुदा तरस यहूदी इस तरह पढ़ाई सी, इतने खड़े हो। चलो अज ये फिर गल कर लेना, आ गया हूँ। पंजवीं आयत लिखा और हर कौम में जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। कौन से? खुदा तरस यहूदी उन्होंने क्या जाता सी जेड़े मसीह नाल प्यार करते सन, यानी और पैसे नाल मदद करते सन, कलीसिया की सपोर्ट करते सन, जितों तक हो सकता सी यसू दे ईमान दसन दे आए, यसू दे ईमान पर हर तरह की सपोर्ट मसीहा नूं करते सन। ठीक है, उन्होंने की किया गया है खुदा तरस यहूदी। ठीक है, जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग कई दफा लोग कहते हैं सानू सवाल उठाते हैं, कहते हैं भाई जी तुसीं बड़े रौला पाते हो कि रूह आए, की करते हो बड़ा ही तुसीं रौला पा के कौन है की करते हो? रौला पाते हो कि आए? और भाई तुहानूं नहीं समझ लगी, असी कितों रौला पाना शुरू पाने हैं? असी रौला नहीं पाते कि रूह आए, जो रूह आंदा है रौला आप ही पहचानता है। हालेलुया, जो रूह आंदा वे ते रौला आप ही पहचानता वे, असी रौला नहीं पाते।
ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੂੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਤੇ ਬਗੈਰ ਇਚਕਟਾਹਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਖੁਦਾ 'ਚ ਖੋ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਦੁਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ, ਅੱਛਾ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸਨ ਯਹੂਦੀ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਸਾਥ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਮੁੱਠ ਕੇ ਪੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਤਾ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਹੋ ਤਾਂ मेरे पास आए। यदि हिस्टोरिकल यूनानी जिस मैं जाके बेसिक दस सकना, लेकिन हम नहीं, ठीक है। अच्छा जो दुआ कर रहे सन, लिखा जब छठी है कि जब आवाज आई तो भीड़ लग गई। जब आवाज आई और लोग तंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। कि कहना क्यों सुनाई देता सी? और किन्ने लोगों के मुल्क सन, किन्ने मुल्कों के लोग सन? 16 मुल्कों के लोग। किन्ने किन्ने अब नोट कर लेना, जो घर जाओगे ना ते बाइबल में वेट के ते इन जरा टिक लगा लेना, तेन काउंट कर लेना, क्योंकि हम काउंट करने का टाइम नहीं है। जो सानू नजर आ रहे ने और 7वीं आयत कहती है जब हैरान हुए और ताजुब करके कहने लगे देखो ये बोलने वाले क्या ये सब गलीली नहीं? फिर क्यों हम में से हर एक अपने बदन की बोली सुनता है, हालांकि हम पार्थी और मादी और एलियामी और ऐसारी लिस्ट नजर आ रही है। ठीक है, हम मैं जवाब वाले पास आ जाना, ठीक है। उत्थे समझ नहीं लगी तो खुदा ने की लिखा है, हाथ नाल लिखा है, तो किसी को समझ नहीं लगी, ना किसी बंदे को समझ लगी, एक ही शब्द को समझ लगी है। और पाप दे नाल ममूर शख्स ही दानियल, हालेलुया। और दानियल ने फिर दसिया कि यह कि लिखा है तू तोला गया और तब निकला। इतने समझ लग रही है। हुण असीं जो गैर ज़बान में पढ़िया सी ते की पढ़िया सी, कितनियां उहदियां किस्मां पढ़िया सन? बेगाना ज़बानें, तरह तरह की ज़बानें, नई नई ज़बानें और आदमियों की ज़बानें और फरिश्तों की ज़बानें। ते जिद्दों पाक नूं साडे वसीले आदमियां दी ज़बानां बोलेगा ते आदमियां नूं की लगेगी? समझ लगेगी। और जिद्दों खुदा दा रूह साडे नाल फरिश्तियां दी ज़बान बोलेगा ते सानू उहनूं इंसानां नूं ओहदी समझ नहीं लगेगी। ठीक है, गल समझिए। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जो कोई बेगाना ज़बानों में दुआ करता है कोई उसकी नहीं समझता। जिदों ते पाक रूह तुहाडे वसीले आदमियां दी ज़बान कर रहे और दुआइयां मौजूद ने, लोग मौजूद ने। खुदा ने ऐसे ऐसे खादमां इस्तेमाल किया है जिन्होंने उन्होंने बोली भी नहीं आती और मुल्कों च तुर गए और खुदा ने उन्होंने ज़बाना देकर उन्होंने इस्तेमाल किया। आमीन। इस तो आदमियों की बोली भी पाक रूह सानू सिखांदा है। आमीन। और तुहानू मैं बड़ी बड़ी एग्जाम्पल दे सकदा। खुदा के खादम मुबशर इकबाल साहब नूं कितने लोग जानते हैं? मीर भाई इस्लामाबाद दे अंदर सर। अच्छा बंदा कितनियां जमातां पढ़िया? 5। कितनियां पढ़िया? ओ भाई अंग्रेज़ां नूं सर इंग्लिश समझ जाके कलाम सुनाया नहीं। तुहानू पता है वो इंग्लिश आई किस तरह से? एक दिन ना किसी दफ्तर चल गया तो किसी ने क्या दिता तो बेबा ठाड़े खा कहता खुदा ने उन्हें क्या किया उन्हें दस उन्हें अंग्रेजी नहीं आती क्या हुए ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇ ਬੈਠਾ ਨੇ और देखो शख्स दुनिया के अंदर अंग्रेजी च कलाम सुना रहे। हमें कोई दूर जाने की लौड़ कोई नहीं, साढ़े शहर के खादम ते खुदा ने जिस खादम को जिसने इस्तेमाल करना होता सही है वो आदमियों की भी ज़बान दे सकता है। हालेलुया। ठीक है, आदमियों की ज़बान जी आदमी समझ सकते हैं। आदमियों की ज़बान की है? अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, पश्तो है। फरिश्तियां की ज़बान जी आदमी समझ नहीं सकते, गैर ज़बान आदमी समझ। इससे तो कलाम कहता आदमियों की ज़बानें बोलूँ या मैं फरिश्तों की ज़बानें बोलूँ है। पर उसने एक बड़ी डेफिनेशन की थी। तो पेंतीकोस्त दिन खुदा ने अगले संडे में गल करांगा ये खुदा ने आदमियों की ज़बान क्यों दे दी इन्होंने पेंतीकोस्त ने। छोटे छोटे पॉइंट जो असीं इन्होंने अगले संडे गल करांगे। आओ अपने कदमां च सिखलावांगे तो खुदा की शुक्रगुजारी करांगे। 25 मिनट हो गए ने लेकिन सिर्फ 5 मिनट आटे और शायद दुआ दे विच है क्योंकि कल पेंतीकोस्त दा दिन है और मैं चाहना सी चंद सेकंड जेड़े वे रूह दी ममूरी दे विच ऐसी जोरदार दुआ करिए। आओ अपने हत्थां नूं चुकिए ते खुदा दी हुजूरी दे विच और ज़्यादा जोर हासिल करिए। हालेलुया। और सब खुदा दी शुक्र